ففيها حالتين لأهل التوحيد: حالة عموم وحالة خصوص. أما العموم فهي تنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي الألوهية عمن سواه، وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، وإثبات الكمالات له والتنزه عن النقائص. أما حالة الخصوص وهي أن العارفين بالله سبحانه وتعالى من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين فإنهم يجعلون لا إله إلا الله نصب أعينهم في كل حركاتهم، في أقوالهم، في معاملاتهم، فهي ذكرهم باللسان وفكرهم بالجنان، فدائما لا إله إلا الله ثابتة به. حتى أن كثير من العارفين بالله يسمع وهو نائم وهو يهلل بلا إله إلا الله وهو نائم، لا إله إلا الله، كل أجزاء تذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت هي دواءهم، هي شفاؤهم. حتى إذا مرض ساكت أو مرض له أحد من أهله قام بيرد من لا إله إلا الله حتى يشفيها الله، سواء في نفسه الداء أو في غيره من أصحابه أو أحبابه، فكانت شفاء. وهي ذكر القلب، لا إله إلا الله، يمتلئ القلب نور وإيمان بلا إله إلا الله، براءة من الشرك، عتق من النار، مفتاح ودخول الجنة، براءة من عبادة غير الله، وشهود ألا موجود في الوجود إلا الله، ولا مقصود إلا الله، ولا معبود إلا الله، فيشهدون الواحد الأحد في كل مخلوق. لماذا؟ لأن هذا الخلق كله فعل من أفعال الله، المؤثر فيه الله، سواء من الأولين أو المتأخرين، كل ذلك المؤثر فيه الله سبحانه وتعالى. فلهذا تمتلئ قلوب العارفين عند هذا الذكر، لا إله إلا الله، فيعدل إذا ذكر الله فينتبه عندما يقول لا إله إلا الله، فيحقق الهمزة هنا. أما من يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا ما ذكر الله، هذا لا إله إلا الله، انتبه، لا إله إلا الله هنا. أما إشارة هنا إلى القلب لا بأس بها، لا إله إلا الله، لا إله. إذا كان هذه الحركة تجلب لك الحضور والخشوع لا بأس، فإلا الله إشارة إلى القلب هنا، فيتنبه عند إلا الله يحقق الهمزة، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما هو ذكر هذا ما هو ذكر. لابد تتنبه عندما تذكر الله بالتعظيم مرة واحدة تغني عن كثير من المرات، لا إله إلا الله. حتى إذا بك هم يزول، إذا بك هم يذهب، إذا بك وسواس يروح. ذكر عن السلف الصالح أنه من كان به وسواس أو هم أو غم أو كان في غربة بعيد عن أولاده وأهله، إذا أراد أن يزول ذلك عنه فيأتي بهذا الذكر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وينظر إلى السماء، لا إله مع المد وسكون الهاء، لا إله إلا الله، ثم يكظم النفس، لا يأخذ نفس لحظات، ثم يعيد ذلك ثانيا وثالثا، فإنه يذهب ما به من وسواس، من هم، من غم، من كدر، من ألم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي دواء لمن أراد التداوي، وهي الشفاء لمن أراد الشفاء، لا إله إلا الله.
ينبغي يكون لك ورد منها، ويكون لك ورد آخر من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنها، فإنها تشرح الصدور وتنفسح لها القلوب، ويرفع الله بها كل مكروب ويذهب عنك كل مشغوب وكل مرهوب، ويعطيك الله ببركتها كل محبوب، ببركة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. La ilaha illallah ini memiliki khususiyah, keistimewaan yang sangat agung. La ilaha illallah untuk orang yang beriman ini ada dua kondisi, ada dua keadaan, yaitu ada sisi keumuman, sisi umum dan sisi khusus. Kandungan umum dan kandungan khusus. Makna la ilaha illallah secara umum ini untuk semua orang yang beriman, artinya adalah apa? Mensucikan Allah, menafikan ketuhanan dari selain Allah dan menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah. Menetapkan seluruh sifat kesempurnaan untuk Allah dan menafikan seluruh sifat kekurangan dari Allah. Ini makna umum. Semua orang yang beriman harus meyakini itu. Tanpa keyakinan itu tidak bisa orang itu disebut beriman. Nah, jadi kalau orang memahami makna yang sebatas itu dari la ilaha illallah, maka berarti dia hanya bisa dikatakan ya mukmin begitu saja, orang beriman secara umum. Tapi di samping itu ada kandungan khusus dari la ilaha illallah, yang mana kandungan khusus ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Yaitu apa? Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu menjadikan la ilaha illallah mendarah daging pada diri mereka. Jadi tidak pernah lenyap la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah dari benak mereka, dari pandangan mereka. Setiap gerakan mereka itu selalu apa? Terbayang dalam benak mereka la ilaha illallah. Setiap aktivitas yang mereka lakukan selalu dibarengi dalam pikiran mereka zikir la ilaha illallah. Zikir zahir, zikir hati, dan apa? Kandungan makna itu betul-betul melekat kepada mereka. Jadi mereka melihat apapun ingat Allah. Melihat apapun akan teringat Allah. Tapi jangan disalahpahami ini. Bukan berarti mengatakan semua ini adalah Allah, enggak. Atau yang dikenal dengan istilah manunggaling itu dan seterusnya. Enggak, artinya mereka begini. Melihat apapun langsung yang terpikir dalam benak mereka Allah. Kenapa? Mereka ingat. Melihat apa saja mereka ingat. Ini yang menciptakan Allah. Seandainya tidak ada Allah, ini tidak bakalan ada. Melihat apa saja. Melihat benda apapun, mereka langsung pikirannya akan teringat Allah. Kenapa? Mereka ingat ini penciptanya Allah. Bukan berarti menganggap benda yang mereka lihat itu Allah, enggak. Ketika melihat apapun, langsung ingat pada Allah, karena Allah lah yang menciptakan mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu banyak di antara mereka, tidur saja berzikir. Jadi ketika tidur, mereka tidur pulas, nyenyak, terdengar zikir la ilaha illallah dari mereka. Saking melekatnya la ilaha illallah. Kalau mereka sakit, obatnya tidak susah-susah. Tinggal baca la ilaha illallah, langsung sembuh. Mereka atau keluarganya ketika sakit, baca la ilaha illallah langsung sembuh. Itu menjadi obat mereka. Karena saking kuatnya apa? Melekatnya la ilaha illallah pada diri mereka. Dan tadi sudah dikatakan la ilaha illallah itu kalau sudah mendarah daging seperti itu, maka akan memberikan keistimewaan, kekhususan, khasiat yang sangat besar sekali yang bisa kita gunakan untuk apa saja. La ilaha illallah ini adalah ketika orang sudah meyakini makna la ilaha illallah, berarti dia telah bebas dari syirik, dibebaskan dari api neraka, itu. Dan dia telah mendapatkan kunci surga. Dia akan apa? Dalam pikiran dia selalu meyakini tidak ada yang wujud secara hakiki,
tidak ada yang bisa dituju, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Ketika mereka berzikir, itu berzikir membaca la ilaha illallah, hati mereka itu dipenuhi dengan cahaya. Cuman zikir la ilaha illallah untuk bisa memberikan efek khusus, ini ada caranya. Di antaranya, kalau baca la ilaha illallah, hamzahnya ditahqiq. Jadi ditampakkan, diperjelas hamzahnya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bukan zikir ini, bukan zikir pada Allah itu. Geremeng gitu aja. Kadang-kadang kita sering mendengar ada orang zikir itu begitu, hamzahnya itu tidak jelas. Jadi sampai kayak mirip jadi ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan zikir pada Allah. Dibaca berapa kali nggak bakalan ngefek itu bukan zikir pada Allah itu, bukan itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid hamzahnya itu ditahqiq, diperjelas la ilaha illallah. Ini sebagian orang ketika berzikir sambil menggelengkan kepala, isyarah kepada hati. Ketika mengucapkan illallah, kepalanya isyarah kepada jantung, kepada qalb. Apakah bagaimana ini? Apakah bagus apa enggak? Ya enggak ada masalah, kata beliau. Zikir dengan disertai gerakan khusus, bukan hanya sekedar tiru-tiru, enggak ada maksudnya. Dengan gerakan khusus, ketika itu bisa menambah khusyuk, maka enggak ada masalah. Bukan hanya sekedar goyang-goyang badan, enggak jelas, enggak paham apa maksudnya. Itu. Jadi enggak ada masalah. Zikir dengan isyarah kepala. Jadi dengan geleng-geleng kepala ketika mengucapkan illallah, isyarah kepada jantung, kepada qalb. Itu enggak ada masalah. Zikir la ilaha illallah satu kali, tapi dengan cara yang benar, itu lebih bagus daripada zikir beribu-ribu kali, beratus-ratus kali, tapi tidak dengan cara yang benar. Satu kali saja sudah cukup, asalkan dengan cara yang benar. Di antaranya apa? Yaitu tadi, hamzahnya ditahqiq, diperjelas. Kemudian dibaca panjang, la ilaha illallah. Jadi dibaca mat panjang. Hamzahnya ditahqiq. Itu. Sebagian ulama itu ketika berzikir la ilaha illallah ini memiliki cara tertentu. Dan ini efeknya sangat kuat sekali untuk menghilangkan segala kegundahan dan kegelisahan, ketakutan, dan yang semisalnya, kesusahan itu. Dengan cara apa? Yaitu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu melihat ke atas. Jadi ketika berzikir itu melihat ke atas, dibaca panjang, kemudian hamzahnya ditahqiq, setelah itu tahan nafas. Jadi tahan nafas untuk beberapa waktu, setelah itu diulangi lagi seperti itu. Jadi mengucapkan sambil melihat ke atas, la ilaha illallah. Ditahan sebentar, baca lagi. Itu diulang-ulang, itu sangat memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan kesedihan, kesusahan, kegelisahan, ketakutan, dan yang semisalnya. Itu satu kali dengan cara begitu itu lebih efektif daripada sekedar zikir ya tanpa rasa, diulang berkali-kali. Nah, itu. Ini biasakan kita punya wirid seperti ini yang kita istiqomai setiap hari. Biasakan la ilaha illallah. Tapi juga jangan lupa kita juga harus punya wirid yang lain. Ini wirid satu wirid. Ada wirid kedua yang harus kita lazimi juga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini wirid yang lain. Jadi ada wirid la ilaha illallah saja, ada wirid yang lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga rutinkan, istiqomahkan setiap hari. Dengan begitu kita insya Allah akan dihilangkan segala kesedihan, segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة حصل له عناية خاصة من الله، وصارت كلمة لا إله إلا الله له جنة تقيه وسواس جنة، تقيه وسواس جنة، ويحفظه الله سبحانه وتعالى من جميع المخاوف، من كل ما يخاف، والمكاره من كل ما يكره من المصائب.
يقيه الله سبحانه وتعالى إذا هو وقع على حقيقة من حقائق لا إله إلا الله، فيبقى للعبد تطلع في سره وفي جهره لمعاني لا إله إلا الله، فتكون في حال سرائه وحال ضرائه التجاءه لله سبحانه وتعالى إذا تحقق بحقائق لا إله إلا الله. ففي حال سرائه يرجع إلى الله، وفي حال فرحه، وفي حال حزنه ومصيبته وهي الضراء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يصح للعبد منها مقام التوكل، خلاص حماية كاملة من الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا الحبيب صالح بن عبد الله العطاس إذا قال لا إله إلا الله تهتز له حتى الجبال والصخور الصم تتحرك له. قال الحبيب أحمد المحضار قال أي صالح من بالجلالة يجلجل، أي دائما يذكر بالجلالة فيحرك القلوب الغافلة فترجع وتؤوب إلى الله. لما يسمع إنسان عاصي يتوب، لما يسمع إنسان متكاسل في طاعة الله يؤوب إلى الله وينشط في طاعة الله. كان مرة عندما كان خرج من وادي عمد يريد زيارة تريم المحروسة، فلما كان في الطريق أحاط بهم قطاع الطريق وأرادوا سلب ما معهم وإيذائهم، فقال لا إله إلا الله بصوت جهوري خاشع لله سبحانه وتعالى، فتخذل اللصوص وأسقطوا ما بأيديهم وتجمدوا محلا فما يستطيعون الحركة. هذا صارت له وقاية من كل ما يكره، حماية جنة من الإنس ومن الجن. لا إله إلا الله، سبحان الله، حماية لقائلها. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل عظيم، فينبغي الإنسان أن يكون له ورد من لا إله إلا الله وورد من لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا قال من إذا كان كافر في الاحتضار يقول لا إله إلا الله أشهد أن الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى يكون يموت على الإسلام فيدخل الجنة. أما إذا كان مؤمن أصلا ففي الاحتضار يقال لا إله إلا الله، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع السابقين الأولين بغير حساب. اللهم اجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. بعد طول عمر في عافية وسلامة مع كمال التقوى والاستقامة. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. هذا من أورادك، ما ينبغي هذا يكون من أورادك كل يوم 100 مرة. كانت له عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. شوف الفضل العظيم على عمل يسير، محيت عنك 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، الشيطان ما يستطيع يقربك، انتبه، حماية عندك من الشيطان. وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك، خلاص عندك حصانة، عندك وقاية حتى يمسي. فينبغي لك أن تتيب 100 في الصباح و100 في المساء، فحتى يمسي وأنت حرز وقاية حماية من الله لك من الشيطان. ينبغي المؤمن أن يواظب على هذا الورد. نعم، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به، ما أحد مثل لك أبدا في العبادة إلا رجل عمل أكثر من عمله،
جاب أكثر في العدد. ما أحد في الدنيا كلها يأتي مثل ما إلا رجل أتى بمثل ما إلا رجل أتى بأكثر مما أتيت به، فهو أفضل. فعند الذكر هذا ينبغي حضور القلب وخشوعه، واستحضار قدرة الله، واستحضار عظمة الله، واستحضار التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى، فإنه يحضرك أجر عظيم وسر فخيم من هذه الكلمة لا إله إلا الله. فيدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم ثبت علمها في قلبي، اللهم ثبت علمها في قلبي. يبغي الإنسان أن يدعو بهذه الدعوة بعد ما يقول لا إله إلا الله، يقول اللهم ثبت علمها في قلبي، واغفر بها ذنبي، واستر بها عيبي، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Siapapun yang diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa memaham makna la ilaha illallah, makna yang begitu luas dari la ilaha illallah, makna khusus. Siapapun yang bisa memaham makna tersebut, maka dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Jadi sangat penting sekali memahami kandungan makna la ilaha illallah, makna khusus di samping makna umum. Kenapa? Dengan begitu kita akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Dan la ilaha illallah akan menjadi pelindung bagi kita, tameng bagi kita dari bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan jin. Dan akan menjadi pelindung bagi kita dari segala apapun yang tidak kita sukai. Ketika kita mampu memaham makna khusus yang terkandung dari la ilaha illallah. Seseorang yang telah memaham makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, kemudian di dalam setiap kondisinya, baik kondisi senang atau susah, selalu yang ada dalam benaknya la ilaha illallah dan makna khusus itu, maka ketika itulah dia telah mencapai makam tawakul. Ketika itu dia telah mencapai makom tawakul dengan sebenar-benarnya. Dalam kondisi apapun, kondisi senang, yang dalam pikirannya la ilaha illallah. Ketika susah, yang ada dalam pikirannya la ilaha illallah. Ketika itulah orang bisa dikatakan betul-betul tawakal kepada Allah. Jadi mendapatkan kesenangan, pikirannya la ilaha illallah. Ini dari Allah. Ketika mendapatkan musibah, kesedihan, dalam pikirannya la ilaha illallah. Semua dari Allah, tidak ada yang melakukan apapun kecuali Allah. Berarti orang yang seperti itu, itulah orang yang telah betul-betul mencapai makom tawakal. Kembali ke atas tadi bahwa la ilaha illallah ketika sudah mendarah daging, maknanya sudah betul-betul difahami dan diamalkan, maka akan menimbulkan efek yang sangat kuat. Salah satu contoh, di Hadramut itu ada seorang wali besar yang bernama Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas ini luar biasa. Beliau ini ketika berzikir la ilaha illallah tidak sama seperti orang umumnya. Ketika berzikir ya biasa saja, karena memang hatinya biasa juga. Habib Saleh ketika berzikir la ilaha illallah, hatinya dipenuhi dengan la ilaha illallah. Kalau beliau berzikir di Hadramut itu daerah lembah. Jadi isinya Hadramut itu sebagian besar ya gunung batu sama lembah gitu dong. Habib Saleh ini kalau sudah berzikir la ilaha illallah satu kali saja, gunung-gunung batu yang ada di sekitarnya semuanya goncang bergetar. Itu ketika beliau berzikir dengan suara kencang la ilaha illallah, seketika gunung-gunung yang ada di sekitar beliau itu bergetar karena zikirnya beliau. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas ini yang dipuji oleh Habib Ahmad Al-Muhdar dalam salah satu qasidahnya, Man bil jalalati yujal jilu. Yang dimaksud dalam qasidah itu oleh Habib Ahmad Al-Muhdar adalah Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas ini. Jadi orang yang selalu setiap saatnya berzikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ketika diucapkan Habib Saleh Al-Attas,
karena memang hatinya dipenuhi dengan la ilaha illallah, zikir itu kalau didengar oleh orang yang ahli maksiat, seketika langsung pingin tobat. Tidak usah diceramahi. Beliau mengucapkan la ilaha illallah di depan orang yang ahli maksiat, seketika tobat. Orang yang males untuk ibadah, ya gitu, terasa berat mau melakukan ibadah, kalau mendengarkan zikir la ilaha illallah dari Habib Soleh, seketika semangat. Karena memang apa? Zikir la ilaha illallah keluar dari orang yang hatinya dipenuhi oleh la ilaha illallah. Efeknya beda. Suatu ketika pernah Habib Soleh ini mau ke kota Tarim dari daerah beliau yaitu Wadi Amet. Jadi beliau dari daerah namanya Lembah Amet, kampung Lembah Amet. Beliau melakukan perjalanan ke Tarim. Ya jalannya sepi dan waktu itu banyak begal. Dalam tengah perjalanan beliau bersama santri-santrinya itu dihadang oleh para perampok, dihadang oleh begal, mau dirampas hartanya. Seketika beliau mengucapkan la ilaha illallah dengan suara kencang, satu kali. Seketika itu beliau mengucapkan la ilaha illallah dengan suara kencang. Satu kali zikir, semua begal yang membawa senjata lengkap itu gemeter, senjatanya jatuh dan tidak bisa gerak, kaku ada di tempat. Hanya dengan satu kali la ilaha illallah. Tapi yang mengucapkan Habib Soleh yang hatinya sudah dipenuhi dengan la ilaha illallah. Nah, kita, kata beliau tadi, hendaknya selalu istiqomah, setiap hari punya wirid. La ilaha illallah ini berapa kali? Terserah kita, jadi semampu kita. Setiap hari harus punya zikir la ilaha illallah. Yang jelas tadi itu kata beliau satu kali tapi dengan cara adab. La ilaha illallah pakai adabnya, pakai tadi itu ditahqiq hamzanya dan seterusnya, itu lebih baik daripada berkali-kali tapi ya sekedar moco, sekedar baca tanpa dihayati. Harus punya zikir. Di samping juga zikir tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sekarat dianjurkan untuk baca la ilaha illallah. Kalau yang sekarat ini orang mukmin, maka dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, titik. Tidak usah Muhammad Rasulullah karena dia sudah mukmin ketika sekarat. Kenapa? Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa orang yang sebelum meninggal kalimat terakhir yang terucap dari mulutnya la ilaha illallah, maka dia akan termasuk golongan rombongan pertama masuk surga. Jadi dia akan masuk surga untuk yang paling awal. Semua orang mukmin pasti masuk surga ketika mau meninggal baca la ilaha illallah atau tidak. Tapi kalau dia sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk rombongan pertama, kloter pertama masuk surga. Nah, karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti sebelum kita meninggal, sebelum kita badan kita berpisah dari roh kita, semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah setelah kita melewati umur yang panjang dalam keadaan selamat, sehat walafiat dan penuh istiqomah. Adapun kalau yang sekarat itu orang kafir kok sekarat, maka dianjurkan untuk dituntun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang mukmin cukup la ilaha illallah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang setiap hari membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap hari, maka pahalanya sama seperti memerdekakan 10 budak. Akan dicatat untuknya 100 kebaikan, akan dihapus darinya 100 kesalahan, dan dia akan dijaga sejak pagi sampai sore dari gangguan setan. Dan tidak ada orang yang lebih afdol ibadahnya mengalahkan dia, kecuali orang yang membaca zikir tadi lebih banyak daripada dia. Jadi karena itu sebaiknya dibaca setiap pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Amal yang tidak terlalu berat tapi pahalanya begitu besar. Dan hendaknya ketika kita zikir, hati kita itu hadir. Jangan zikir lesanto hati kita ngelambiar, tapi zikirlah hati kita juga berzikir.
Dan dianjurkan kata beliau tadi, setelah berzikir la ilaha illallah, entah berapa kali terserah, disunatkan untuk baca doa Allahumma tsabbit ilmaha fi qalbi waghfir biha dzambi wastur biha aibi birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi dianjurkan itu. Setelah kita berzikir la ilaha illallah terserah berapa saja, setelah itu penutupnya dianjurkan untuk baca Allahumma tsabbit ilmaha fi qalbi waghfir biha dzambi wastur biha aibi birahmatika ya arhamar rahimin.